کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے ناکام ہو۔ تو بھائیو، تزکیے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ دین سبب ہے تزکیہ کا، یعنی نفس کی اصلاح کا ذریعہ دین ہے۔ دین کون لاتا ہے؟ بادشاہ لاتے ہیں، صدر لاتے ہیں، وزیر لاتے ہیں، سیاستدان لاتے ہیں۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ نہیں لاتے، دین انبیاء لے کر آتے ہیں، نبی دین لے کر آتے ہیں۔ تو تزکیہ بنیاد ہے کامیابی کی، اور دین سبب ہے تزکیہ کا۔ دین کے بغیر تزکیہ، پاک دامن ہونا، پاک صاف ہونا، عربی کا لفظ ہے، مشکل نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ کی نافرمانی سے صاف ہو جائے۔ جیسے میں نے ابھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ کپڑے کا تزکیہ ہے کہ اس پر حال کوئی داغ نہیں، رات کا کچھ داغ لگ جائے۔ تو ایسا دل اللہ کو پیش کرنا جس سے کبیرہ گناہوں کا داغ نہ ہو، تو اللہ راضی۔ یہ دل جو تزکیہ، جو پاک ہوگا، یہ جان جو پاک ہوگی، یہ روح جو پاک ہوگی، اس کا سبب دین ہے۔ دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اور حسن اخلاق اس کی انتہا ہے۔ مل اسلام، ایک شخص نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا توحید و رسالت کی گواہی اسلام۔ اسلم تسلم، نماز روزہ حج زکات۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اسلام، اور ایک اسلام کی ابتدا ہوگی کلمہ، نماز روزہ حج زکات۔ پھر وہ پوچھتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہو کر اوروں کے لیے سکھ بن جانا، راحت بن جانا، یہ سارے کا سارا دین ہے، جو 30 سپاروں میں اور 10 لاکھ حدیثوں میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ دین کیسے آتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے جس سے کہ لوگوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی دین لے کر آئے، اور دین کو لانے کا، دین کو زندگی میں اتارنے کا طریقہ لے کر آئے۔ تو اب ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ کئی جگہ پر آیا، میں صرف ایک آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قد افلح من زکاہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ روح کا دھوبی، روح کو دھونے والا کون ہے؟ میں وہ رب ہوں۔ میں کون ہوں؟ هو الذی، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجا، جس نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور تمہیں اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ یہ تو گویا یہ آیت، اس آیت نے بتایا کہ تزکیہ کا کام انبیاء کا ہے۔ تزکیہ کے بغیر کامیابی نہیں، اور تزکیہ انبیاء کے بغیر ہوتا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک کوئی بادشاہ دین نافذ کرنے نہیں آیا، کوئی صدر وزیر دین کے لیے نہیں بھیجا گیا، نبی بھیجے گئے۔ ہاں، بعض نبیوں کو اللہ نے بادشاہ دے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے دی، مانگی دے دی۔ داؤد علیہ السلام کو حکومت، 2 باپ بیٹے ہیں نبیوں میں جو حکمران بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وزیر بنے ہیں، اور باقی جو انبیاء ہیں وہ فقیر درویش۔ سب سے پہلا رسول جس کے اوپر پوری پہلی رسول آئے، لیکن چھوٹی کتاب، بڑی کتاب مکمل جس پر آئی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ٹاٹ ہے، دن میں اس کے اوپر بکری کو چارہ ڈالتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو اسی کو صاف کر کے بچھا کر اس کے اوپر میاں بیوی دونوں سو جاتے ہیں، میاں بیوی سو جاتے ہیں، اور رسول کس کی طرف بن کر آئے؟ فرعون کی طرف۔
अलैसा ली मुल्क मिस्र व हाज़िल अनहार तजरी मिन तहती, तो कहता है सारी दुनिया का मैं मालिक, सारे मिस्र का मैं बादशाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह एक नबी भेज जो आने वाली नस्लों में आए, मेरी औलाद में से हो, और वो आकर क्या करे, वो युज़क्कीहिम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व युज़क्कीहिम, जो आकर इनको पाक करे गुनाहों से और मुनव्वर करे, रोशन करे, फरमाबरदारी करे। अल्लाह का रसूल भेज। ये दुआ 4000 साल के बाद कबूल होती है। और अल्लाह का नबी वो तशरीफ ला कर कहता अना दावत अबी इब्राहिम व बुश्रा ईसा इब्न मरियम, मैं हूँ अपने बाप की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं उस दुआ के नतीजे में आया हूँ। और इब्राहिम और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बशारत दी, मैं उस बशारत में वो बशारत हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने देखी कि एक नबी आने वाला है, मेरे बाद एक नबी आएगा जो सारे आलम को रोशन करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आपकी कामयाबी की बुनियाद ये रुपया पैसा नहीं, ये डिग्रियां नहीं, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल चल गया और इंजीनियर के नक्शे चल गए, जमींदार की ज़राअत चल गई, सियासतदान की सियासत चल गई, वकील की वकालत चल गई, ताजर की तिजारत चल गई, तो कहता मैं कामयाब हूँ, कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब वकील, कामयाब डॉक्टर, कामयाब ताजर, कामयाब सियासतदान। ये सब लफ्ज, ये हर जगह पर कामयाबी का लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने असल मफहूम में इस्तेमाल नहीं हो रहा। कामयाबी अंदर की पाकीज़गी का नाम है। ये नबियों ने किया, आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक। जब एक ये कपड़ा गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो अब इसको क्या करना चाहिए कि दोबारा साफ हो? इसकी तरतीब सबको मालूम है। इसको पानी में डालो, थोड़ी देर ये पड़ा रहे, फिर मैल जरा नरम हो जाएगी, फिर साबुन से साफ करो, फिर पानी में खंगालो, फिर इसे सुखाओ, फिर इस्त्री करो, तो ये दोबारा साफ सुथरा होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये तरीका सबको मालूम है। रूह गंदी हो गई है, अब इसको दोबारा इस्त्री करके साफ करके सामने लाना, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो यहाँ आकर मुफक्किरीन, दानिश्वर, मुज्तहिदीन, मुखलिसीन की सोचें मुख्तलिफ हो। हर एक कोच की मेहनत का अजर मिलेगा जो इखलास से दीन की किसी भी शक्ल में लगेगा, बशर्ते के खिलाफ शरा न हो, बिदअत न हो और अल्लाह उसके रसूल की तरतीब से टकराती न हो और वाक़अतन उसके बाद अल्लाह का ताल्लुक मिलता हो, तो उन सबको अजर मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो झूठा नबी भी चल गया, तो झूठे चटनी क्यों नहीं चल सकती? मैं इस्लामाबाद से गुजरा तो बड़ा मजार लोगों का रश, तो मेरी नजर पड़ी, बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ हजरत पीर बघेयाड़ शाह। बघेयाड़ समझते ना, भेड़िया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जावा पीर दे ना थे, तो कुर्बान जावा उन्होंने मुरीद आते जेड़े बेड़ी थले उन्होंने बैठे पूजी जाते पीर बघेयाड़ शाह, तो मुरीद कौन होते नोट? तो ये तो जहालत का समंदर है पाकिस्तान। एक हमारे जिला मुल्तान में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो मुल्तान है, एक नंग धड़ंग बैठा रहता था ट्रकों के अड्डे पर, नंग धड़ंग, और लोग आकर उसके पास बैठे रहते थे इंतजार कर कि ये हमें कोई गाली दे या पत्थर मारे। तो अगर किसी को गाली देता तो कहते साईं को मुबारक थे, साईं सरकार को गाल कटी है, मुबारक था। अब हमारे यहाँ तो पीर नंगे शाह, पीर कामा वाली सरकार, घोड़े वाली सरकार, कुत्था वाली सरकार, क्या हालत है। जब दीन का पता ही कोई नहीं तो जो मर्जी सामने पेश कर दो नमूना, तो जस्तजू है नहीं, तलब कोई नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जब तक नबी के तर्ज पर काम नहीं होगा
तज़किया नहीं होगा, शिफा नहीं मिले। सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बड़े खुलूस के साथ उसको बेस्कोपेन खिला रहा है, दवाई अंदर जा रही है, दवाई जा रही है, सर दर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि बेस्कोपेन सर दर्द का इलाज नहीं है। इलाज हुआ है, इलाज हुआ है, मरीज ने पैसा भी खर्च किया, डॉक्टर ने दिमाग भी खर्च किया है, लेकिन दवा गलत तजवीज की है, इलाज नहीं होगा, दर्द बढ़ेगा। डिस्प्रिन दो घोल के पी ले, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अनपढ़ के कहने से उसने 2 डिस्प्रिन घोल के पी ली तो अल्लाह उसको ठीक कर देगा, क्योंकि इलाज सही हुआ है। तो अब वो एक हकीम का बड़ा मतलब चलता था, सामने लोहार था, उसका ट्रैक्टर आ गए, हल आ गए, उसका लोहार ना कोई नलके लगवाए, मोटरें लग गई पानी की, ना कोई हल बनवाए। हमारे गांव में लोहार की दुकान से रश होता था। हाय हाय हाय, क्या अजब तहजीब थी। मगरिब की रोशनी हर शय बहा के ले गई, छीन के ले गई, हमारा दीन ही नहीं ले गई, हमारी मोहब्बत बड़ी तहजीब भी ले गई। तो लोहार ने सोचा हकीम की सारी हिकमत चल गई, मेरी रोटी को मैं भी हकीम बन जाऊं। तो उसने अब वो नलके लगाता था, ये जैन मेरे, तो नल का पानी कब छोड़ता है, जब उसकी बोकी खराब हो जाए, याद है ना, पुराना जमाना था तो उसके एक चमड़े की बोकी लगती थी। तो उसने 2-4 बोतलें रख ली, रंग नीले पीले सावे करके, तो उससे सीधे ना लिख के बह गया। तो देहातों में तो हर कोई डॉक्टर होता है, चाहे जरा मर्जी फटा लाते बह जाए। तो वो एक औरत ने देखा भाई को नवा हकीम आके बैठा, वो उसी के उसके पास आ गया, देहात में था, मेरा हाथ वेख वो एक चला हुआ, मेरा हाथ वेख। पहले होते थे नब्बास जो यहाँ हाथ रख के बोलते चले जाते थे। हकीम हनीफुल्लाह मरहूम मुल्तान का आखिरी आदमी था इस इल्म का। अब कोई छुपा हुआ हो तो हो सकता है, लेकिन मारूफ हकीम हनीफुल्लाह आखिरी, बस यहाँ उसकी उंगली आती थी और वो बोलना शुरू करते थे। तो डॉक्टर भी हैरान होते थे कि बंदा किस बोली जानता। तो आया कि हकीम साहब मेरा हाथ देखो, तो क्या माई तेरी बोकी खराब हो गई है, बताओ नहीं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि इससे बोकी खराब हकीम ही चल जाता है, लेकिन अल्लाह का आफाकी कानून है, जो तस्किया करने आते थे, जो इंसानों की इस्लाह के लिए आते थे, जब तक उनके तर्ज पर काम नहीं होगा, ये मन साफ न होगा, ये पलीत रहेगा। वस देहा से विस देना से कड़ी झोंक दिया से पासे, सको नफ्स पलीत पलीत की था असंजाब पलीत ना से। हमारा खाजा गुलाम फरीद भी सराइकी का अलामा इकबाल है। तो मसला तो यहाँ का है, विच्चे झेड़े विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। तो ये उस वक्त पास होगा जब नबी के तर्ज पर दवाई पहुंचे। अगर अंबिया के तर्ज पर दवा न हुआ तो इलाज हो रहा है, फायदा नहीं होगा। तो अब मुखलिसीन, मुज्तहिदीन, मुफक्किरीन सब ने अपने अपने तर्ज पर कोशिश की कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और अब भी हो रही है दीन के नाम पर कोशिश, जिसमें एक जो वाज़ और नुमाया है वो एक बहुत बड़े तबके का ज़हन है कि ताकत हाथ में आ जाए तो हम दीन नाफिज कर दें। ये ऐसे ही कोई यूं कहे, कोई यूं डॉक्टर कहे मेरे हाथ में डंडा आ जाए तो मैं मरीज जो भी ठीक कर देता, एक मारना अगला पिछला बराबर, अगे साफ खुदा औखा है, हिक्के ना तब जमने पार। वो एक आदमी चूड़ियां बेचने जा रहा तो एक जट ने लाठी मार के पूछा, ए की होता है और मारता कैसे कोई